चाहत धूप छाँव सी। जी अम्मी बोलिए। वो माँ की मोहब्बत पर ज़बरदस्ती मुस्कुराया। बेटा, मुझे सोनू बहुत प्यारी है, मगर तुमसे ज़्यादा नहीं। भला इस तरह ज़िंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? हमेशा शादी उससे करनी चाहिए जो तुम्हें चाहे। ज़िंदगी मुसर्रतों से भर जाती है, वरना वही हाल होता है जो तुम्हारा हो रहा है। इस बारे में अच्छी तरह से सोच लो, अभी भी देर नहीं हुई। इन्होंने बड़ी संजीदगी से बेटे को दबे लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की। देर तो हो चुकी है अम्मी, अब तो ये मर्ज नाकाबिले इलाज है, उसे सीना मसलते हुए बेकरारी से कहा। हुमैरा ने बेटे की तरफ नज़र भर कर देखा। सफ़ेद टी शर्ट और ब्लू जीन्स में ऊंचा लंबा, इसकी वजाहत नज़रअंदाज की जाने वाली तो नहीं, लेकिन शायद सोनू को शाह की मोहब्बत बिन मांगे मिल गई, जब ही उसने कदर ना जानी। तुम उसकी खातिर कितना भी झूठ बोलो, मुझे सब खबर रहती है। उस दिन भी जब वो लोग यहाँ आए, उस लड़की ने जाने ऐसा क्या कहा कि तुम तेज़ी से गाड़ी भगाते जाने कहाँ निकल पड़े। वो भी रक्षी को लेकर फौरन वापस चली गई। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो इन बातों को ना समझूं। बालिश भर की लड़की ने नचाया हुआ है, अपने मामला सुधार लो, वरना जिस दिन मेरा दिमाग खराब हुआ मैं जफर भाई से बात करने पहुंच जाऊंगी। जवान बेटे की बेचारगी पर इनका मिजाज उबलते पानी जैसा हो गया। शाह के तो हाथ पांव फूल गए। बात मामू तक जाने का मतलब कुछ भी हो सकता था। वो सोनिया के मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता था। प्लीज़ अम्मी, मुझे एक बार सोनू से बात कर लेने दें, इसके बाद भले आप मामू से बात कर लीजिएगा। इसने माँ के कंधे दबाते हुए इन्हें ठंडा करना चाहा। ठीक है, मगर ये बात याद रखना, ज़बरदस्ती कायम किए जाने वाले रिश्ते नापायदार होते हैं। वैसे भी मेरे बेटे में कोई कमी नहीं जो हर वक्त अपनी तजलील करवाता फिरे। या तो सोनू सुधर जाए, वरना मैं जाकर खुद ही ये रिश्ता ख़त्म कर दूंगी। उन्होंने उंगली उठाकर वार्निंग दी। लहजे की सख्ती ने शाह मुराद को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उसने हमेशा यही महसूस किया जैसे इसकी रूह के तार सोनू की मोहब्बत से जुड़े हुए हों। इसके बगैर जीने का तसव्वुर बहुत फीका और इतना बेरंग लगता। शाह ने एक छुरछुरी ली और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। बात सुनो बीबी, जो माँ से ज़्यादा प्यार जताए फापा घुटनी कहलाए। अगर मेरी बहन और भांजी के लिए तुम्हारा कलेजा फड़क रहा है या इनकी हमदर्दी में पागल हुई जा रही हो, तो मुझे इलाज करना आता है, अच्छी तरह से जानती हो ना। दुर्दाना ने कमरे में दाखिल होते ही सफीना को बिस्तर पर धकेला और इस पर झपटी। सोबिया, जो बिस्तर पर लेटी फीडर पी रही थी, सहम गई। अम्मा, मैं तो बस खाला की मदद कर रही थी। सफीना के मुंह से बेराब्ता जुमले निकले। बस बस, सब जानती हूँ। ज़्यादा दूसरों की भलाई में हलकान हुई तो खुद पर तरस खाने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगी। दुर्दाना ने हाथ उठाकर इसकी बात काटी। सफीना चुप हो गई। जग बीती तो इंसान भूल सकता है, मन बीती भूलना बहुत मुश्किल होता है। इसने तो 5 साल जैसे कांटों पर गुजारे थे। अम्मा, रक्षी खाला इतनी अच्छी है और सोनिया तो अभी बहुत ही कम उम्र और मासूम है। मैं कह रही हूँ कि सहीब को तो कई और लड़कियां मिल जाएंगी, इसकी शादी शाह से होने दें। इसने दुर्दाना को खामोश देखा तो मक्खन लगाते हुए समझाना चाहा, मगर दुर्दाना ने दांत किचकिचाकर इसका हाथ मड़ोड़ दिया। आह अम्मा, प्लीज़ मेरा हाथ तो छोड़ दें, बहुत दर्द हो रहा है। इसके मुंह से सिसकारी निकली, मगर दुर्दाना की गिरफ्त इसकी नाजुक कलाई पर और सख्त हो गई। लड़की, अपने जामे में रहो, मुझे ज़ुहैब ने सब बता दिया है। तू सहीब और सोनू की शादी की बड़ी मुखालफत कर रही है। अगर रक्षी से कुछ कहा तो चोटी से पकड़कर घर से निकालने में देर नहीं करूंगी। वैसे भी तुम जैसियों का कोई दूसरा ठिकाना कहाँ होता है। दुर्दाना ने धीमी आवाज में धमकी दी। मेरी बात मान लीजिए,
میں تو غیر صحیح، سونو تو آپ کی بھانجی ہے، پلیز اس کا پیچھا چھوڑ دیں۔ اس نے لجاجت سے منت کی۔ دنیا کے بازار میں اپنے لیے خود سے بر تلاش کرنے والی لڑکیوں کے منہ سے نصیحتیں مزہ نہیں دیتی۔ میرے اور سونیا کے معاملے سے دور ہی رہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ جتنی ستی ساوتری بن کر رکشی کے سامنے پیش ہوتی ہو نا، سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دوں گی، منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ دردانہ جب بدلحاظ ہوتی تو انتہا کو پہنچ جاتی۔ اماں، سوچ سمجھ کر بولیے، بات کھلی تو سارے چہرے ہی بے نقاب ہو جائیں گے، پھر کیا میں اور کیا آپ، سبھی ایک قطار میں کھڑے نظر آئیں گے۔ میرا تماشا بنانا ہو تو خود تماشا بننے کے لیے بھی تیار رہنا۔ سفینہ بھی اذیت کی انتہاؤں پر پہنچ کر بولی، بکواس بند کرو، بڑی چلی ہے مجھے سکھانے۔ ارے مجھے جانتی ہو نا، صوبیا کو یتیم خانے میں پھینکوا دوں گی، بچی کی صورت کو ترسا دوں گی، ہاتھ ملتی رہ جاؤ گی۔ دردانہ نے اپنے ہاتھوں کی گرفت اس پر سخت کی اور دکھتی رگ پر پاؤں دھرا۔ آپ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی ہیں؟ سفینہ نے تڑفر سے دردانہ کو دیکھا۔ ہاں تم جانتی ہو نا کہ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، پر تم کچھ نہیں کر سکتی۔ کس ذم میں ہو بی بی؟ تمہارے میکے والے بھی منہ نہیں لگاتے، ورنہ کیا تھا، امیر ماموں سے کہہ کر زہیب کو نوکری نہ دلوا دیتی۔ اب ایک راستہ کھل رہا ہے تو چلی دیوار بننے، بھلائی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ دردانہ کے مزاج کا سورج سوا نیزے تک جا پہنچا تھا۔ معاملہ صرف بیٹے کی شادی کا نہیں، ان سب کی بقا کا بھی تھا۔ جتنا قرضہ چڑھا ہوا تھا، اس کی جلد واپسی کی تدبیر نہ کی تو گھر واپسی کی بھی امید نہ تھی۔ اچھا اماں، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، بس میری گڑیا کو میرے پاس رہنے دو۔ سفینہ نے اس کی سخت گرفت سے نکلنا چاہا تو دردانہ نے زور کا جھٹکا دے کر اسے پرے دھکیل دیا اور وہ بستر پر جا گری۔ ہاں، یہی بہتر ہے۔ سفینہ، ذرا سوچو، تمہارا میاں کماتا ہی کتنا ہے؟ یہ میرا ہی حوصلہ ہے کہ تم سب کا خرچہ اٹھا رہی ہوں۔ کل کو میں نہ رہی تو تم سب کا کیا ہوگا؟ ایک صہیب ہے، اسے ہڈیاں گلا گلا کر پڑھایا لکھایا، مگر وہ چھوٹی موٹی نوکری کرنے کو تیار نہیں۔ میں کس کے پاس جا کے فریاد کروں؟ یاد رکھنا، میرے بعد تم سب کی زندگیاں جہنم بن کر رہ جائیں گی۔ دردانہ نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھے اور بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ویسے کون سی ہماری زندگیاں جنت کا نمونہ ہے؟ ساری عمر آپ نے دوسروں کے ساتھ برا کیا، پھر بھلا اچھائی کی امید کیسے لگائے بیٹھی ہیں؟ آپ کچھ بھی کہیں، اگر مجھے موقع ملا تو ان لوگوں کو اس دھوکے سے بچا کر رہوں گی۔ یہ کون سا فلسفہ ہے کہ اپنے دکھوں کو کم کرنے کے لیے دوسروں کو دھوکہ دیا جائے؟ میں نے تو عمر بھر دھوپ میں جلنا ہے، کوئی شجر کوئی سایہ دور دور تک دکھائی نہیں دیتا، پر میں سونو کو ایسی حالت تک پہنچنے نہیں دوں گی۔ سفینہ نے اپنی بیٹی صوبیا کو تھپکتے ہوئے سوچا، ویسے بھی ایک بیٹی کی ماں بننے کے بعد اس کا دل سارے جگ کی بیٹیوں کے لیے گداز ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے، لوگ آج کل بہت مصروف ہیں، لفٹ ہی نہیں کراتے۔ سونو جلدی جلدی میکر سے سینڈوچ نکال رہی تھی۔ اس کے یوں قریب آ کر زور سے پوچھنے پر وہ ڈر کر اچھل پڑی۔ اس کی بچکانہ حرکت پر ناگواری سے منہ بنایا۔ سونو یار، کبھی تو مسکرا دیا کرو۔ شاہ مراد نے دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ماں سے بات کرنے کے بعد اس کا دل اتنا ہولا کہ وہ صبح صبح ہی ماموں کے گھر پہنچ گیا۔ اس سے دل میں اٹھتا درد شیئر کرنے کی معصوم سی خواہش نے سر اٹھایا۔ سونو اسے نظر انداز کر کے اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گئی۔ وہ بری طرح سے جل بھن کر کباب ہو گیا۔ شاہ بیٹا، تم کب آئے؟ رکشی کچن میں آئی تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس سے زیادہ اس کی خاموشی نے پریشان کیا، ورنہ جہاں وہ موجود ہو وہاں ہنگامے آنکھ مچھولی کھیلتے نظر آتے۔ بس مامی، غیروں سے کیا شکوہ، اپنے بھی اپنے نہیں رہے۔ اس نے سرخ آنکھوں سے سونیا کو گھورا اور افسردگی سے بولا، ہائے، ایسے کیوں بول رہے ہو؟
रक्षी ने प्यार से इसकी कमर पर थप लगाई। आप लोगों ने पिकनिक का प्रोग्राम बना लिया, मुझे बताया भी नहीं। कम से कम मुझे आपसे ये उम्मीद न थी। शाह की आंखों से नाराजगी छलकने लगी। हकीकत ये थी कि 1000 लड़ाई सही, पर सोनिया ने माँ से पूछा था कि शाह को भी बुला ले, पर इन्होंने मना कर दिया। वो खुद माँ की इस बात पर हैरान रह गई। वो बेटा, उन लोगों ने अचानक ही बैठे बैठे पिकनिक रख ली। मैंने सोचा तुम ऑफिस में होगे, इसलिए बताया नहीं। रक्षी को जल्दी में यही बहाना सूझा, वरना हकीकत ये थी कि वो नहीं चाहती थी कि दुर्दाना आपा और शामरात का आपस में ज़्यादा टाकरा हो और वो इसके सामने उल्टा सीधा बोल दे। पर इंसान 1000 तदबीरें कर ले, जो बुराई दरपेश होती है वो होके ही रहती है। चले कोई बात नहीं, मैं भी पूरी तैयारी से आया हूँ। इसने साइड में रखे बैग की तरफ इशारा किया, जिसमें बैट बॉल, बबल गम, चिप्स के पैकेट, मिनरल वाटर की बोतल और जूस के डब्बे रखे नजर आए। मामी को पशेमान देखकर इसने बैग की तरफ इशारा किया। अपनी जू में वापस आता बेतकल्लुफी से बातें करता शाह मुराद रक्षी को बहुत भाया। वाह यार, बहुत शुक्रिया, भूख लग रही थी। नाश्ता करके नहीं निकला था, इसीलिए सैंडविच की तरफ हाथ बढ़ाया। मम्मा, इनको बोल दें ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं, ये मैंने मेहमानों के लिए बनाए हैं। इसने अभी दूसरे सैंडविच की तरफ हाथ ही बढ़ाया था कि सोनिया ने जल्दी से ट्रे उठा ली। मजबूरन हाथ टिश्यू से पहुँचे। सैंडविच मज़े के बने हैं, पर थानेदार नी जी। वो इसे देखकर मुस्कुराया, जो काली जीन्स, ब्लू शर्ट और काले स्कार्फ में बड़ी निखरी निखरी सी लगी। क्यों भाई, हमने तो सुना है कि मेहमान अपना रिस्क साथ लेकर आता है। ये तुम्हारे मेहमान कैसे हैं जो ऐसे ही चल पड़े? शाह ने कहका लगाकर उसे जलाया। ए बेटा, हमारी फिक्र छोड़ो, ये बताओ कि किसी के घर जाने के भी कोई अदब व अदाब हैं कि नहीं? यूं ही सुबह सुबह मुंह उठाकर चल पड़े, और ये किचन में घुसे क्या कर रहे हो? भाई ईमान की बात है, मेरा सहीब तो ऐसी बातों से कोसों दूर भागता है। दुर्दाना का अंदाज बहुत ही तज़हीक आमेज था। वो अभी अभी किचन में दाखिल हुई तो शाह मुराद की बात सुनकर जल गई। आंटी जी प्लीज़, मेरे मामू का घर है, किसी गैर का नहीं जो मैं आने से पहले इजाज़त तलब करता फिरूं। शाह का अंदाज बहुत इस्तेकाक भरा था। इनकी बेजा मुदाखलत बहुत खली, इसीलिए उसने मुंह बनाकर जवाब दिया, वरना वो बड़ों का बहुत एहतराम करता था। सोनिया को भी बड़ी खाला का शाह को यूँ टोकना कुछ अच्छा नहीं लगा था। आपा क्या कह रही हैं? अगर आपके बहनोई को पता चला तो वो काफ़ी बुरा मनाएंगे। रक्षी ने घबराकर इनका हाथ दबाया। उई, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो सब पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ गए? भाई खुदा लगती बोलती हूँ, जिसे बुरा लगे कान बंद कर ले। जवान लड़की का घर है, ऐसे हर वक्त आना जाना, ठिट्टेबाजी ही हू, ये कोई शरीफों के ढंग हैं? कोई देखे तो क्या सोचे? वैसे भी लड़कों का क्या जाता है, बदनामी तो लड़की की होती है। दुर्दाना ने अपना दाव खेला। वो इस घर में जो सोचकर आई थी, इसके लिए शाह मुराद का पत्ता काटना तो ज़रूरी था। इसलिए उसने मौके पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया था। बड़ी खाला को मेरा कितना ख्याल है, बात तो गलत नहीं। उनकी बातों ने सोनिया पर सोच के दरवा किए। ओ मेरे अल्लाह, आपा क्या बोले जा रही हैं? प्लीज़ खामोश हो जाएं या यहाँ से चली जाएं। ये हमारे घर का मामला है। रक्षी ने शाह का सुर्ख होता चेहरा देखा तो दुर्दाना के आगे हाथ जोड़े। हाँ बहन, गलती हो गई जो भांजी की मोहब्बत में बोल पड़े। तुम तो बेइज्जती करने पर उतर आई। दुर्दाना ने सोनिया की तरफ देखकर दुपट्टे के पल्लू से मसनूई आंसू पोंछे। मम्मा, बड़ी खाला ने ऐसा क्या गलत बोल दिया कि सबने उनका पीछा ही ले लिया? कमाल है, उन्हें मेरी इज्जत का इतना ख्याल है। जो बातें आपको सोचनी चाहिए वो सोच रही हैं, फिर भी आप ऐसा बोल रही हैं। दुर्दाना की कई दिनों से की जाने वाली ब्रेन वॉशिंग बड़े सही वक्त पर काम आई। वो आजकल इन्हीं के कानों से सुन रही थी, इन्हीं की आंखों से देख रही थी। चुप हो जाओ, जिन बातों का तुम्हें पता नहीं उस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं। शाह ने बड़ी दर्द भरी निगाहों से सोनू को देखा, जो रक्षी के जलाल का निशाना बनी। उसे दुर्दाना की बातों ने वो दुख नहीं पहुंचा
جو زخم سونو کی زبان سے لگے۔ پھر اس نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور رکشی کی پکار کو نظر انداز کرتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ دردانہ نے فاتحانہ نظروں سے رکشی کو دیکھا جو سر پر ہاتھ رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ سونو اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ پکنک دھری کی دھری رہ گئی۔ زہیب اور صہیب کو جب پتہ چلا تو ان کا موڈ آف ہو گیا۔ سیر سپاٹے کا موقع جو ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ لگے ماں کو سنانے کہ ان کی وجہ سے یہ سب ہوا، کیا ضرورت تھی جھگڑا بڑھانے کی، پر سونیا کے رد عمل نے انہیں شادواں اور فرحاں کر دیا۔ گھر کا ماحول ایک دم بدل گیا۔ سفینہ نے دکھ بھری نگاہوں سے ساس اور خالہ ساس کو دیکھا، دل ہی دل میں اپنا عہد دہرایا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر برائٹ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔